Pozdrav drugari! Tema današnjeg videa je kako se riješiti mrava u voćnjaku. Ponudit ćemo dva brza i jednostavna rješenja. Kao što svi znate, mravi su sitni, a uporni insekti koji mogu postati pravi problem voćnjacima. Iako na izgled bezopasni, mravi često štete voćkama na više načina. Moramo spomenuti da su mravi uistinu povezani i obje vrste prave štetu, umanjuju urod, a mogu izazvati propadanje voćnih stabala. Mravi su veoma često odgovorni za širenje lisnih uši u voćnjaku, tako što ih prenose sa stabla na stablo. Brinu se o njima i brane ih od napada neprijatelja kao što su bubamara. Naime, uši luče mednu rosu koja je slatka, a mravi je obožavaju. Može se reći da oni uzgajaju uši kao ljudi životinje na farmi. Pored toga, mravi za ishranu koriste mlade pupoljke, listove i plodove, i ako naprave mravinjak u zemlji ispod stabla u zoni korijena, mogu izazvati njegovo sušenje. Ipak mi ćemo pripremiti neke stvari pomoću koje ćemo se riješiti naših mrava, tako da ostajte s nama i naučite ove jako korisne stvari. Za početak pripremimo jedan najučinkovitiji rastvor koji će ujedno biti zamka kojim ćemo se riješiti naših mrava. Dakle, sve što nam je potrebno je jedna posuda sa 200 ml tople vode. Nakon toga u ovu našu vodu uspijemo 2 kašice borne kiseline i nakon toga uspamo proizvoljno 4, 5 ili čak 6 kašičica šećera. Nakon toga ovo sve promiješamo da se ovi sastojci fino otope u vodi i nakon toga ćemo iskoristiti ove kore od banane. Koru od banana ubacujemo u našu smjesu tako da se one jako dobro natope, nakon čega ćemo i mi usuti jednu posudu i to će biti naša zamka za mrave. Borna kiselina djeluje kao otrov za mrave. Kada mravi unesu bornu kiselinu u svoj organizam, ona ometa njihov probavni sistem i metabolizam. Također mravi su privučeni su šećerom u rastvoru što ih poče da unesu borovu kiselinu zajedno sa hranom. Nakon toga usporava im se metabolizam, borna kiselina usporava probavu, ometa enzimske procese kod mrava. Nakon što pojedu otopinu, mravi postaju usporeni, dezorijentisani, na kraju gube sposobnost obavljanja osnovnih funkcija. Mravi koji su pojeli bornu kiselinu često vraćaju otrov u mravinjak i dijele ga sa drugim mravima, tako da pomažu u smanjenju cijele kolonije. Moramo reći da ovo učinkovito i dugoročno djeluje. Efekat borove kiseline nije trenutno, ali dugoročno smanjuje populaciju mrava jer otrov polako djeluje i pogađa cijelu koloniju. U našem primjeru mi smo ovo iskoristili, postavili smo ovu našu zamku i sve što je potrebno da pričekamo da naši mravi ovdje uprate ovu našu zamku i da ih privuče ova šećer, tako da će mravi sigurno doći. Druga stvar koju možemo raditi, zaštitimo naša stabla, je da iskoristimo običnu ljepljivu traku. Također moram reći da je to vrlo jednostavan način. Ljepljiva traka se lijepi 30 do 50 cm od korijena stabala, tako da jednostavno je omotamo, tako da će ova glatka površina spriječiti mrave da se penju. Međutim, iz iskustva sam naučio da 80% mrava nekako uspije preći ovu prepreku, međutim, onaj prvi dio koji će ostati bit će dovoljan. Nakon što smo ovo uradili, sad ćemo koristiti nakon nekih 5 cm razmaka traku koju ćemo motiti s druge strane, tako da ovaj ljepljivi dio bude okrenut prema vani. Tako da mravi koji se uspiju probiti preko ove klizave prvog sloja zapeći na ovome drugom ljepljivom sloju. U principu ovo je neka vrsta dvostruke folije, odnosno dvostruke zamke koja će spriječiti naše mrave da se penju po našim stablima. U principu, kroz neke dugo iskustvo, ova se zamka pokazuje jako učinkovita, tako da vi vrlo lako možete koristiti i vrlo lako možete spriječiti napade mrava. Kao što već su mravi došli na našu zamku i već vidimo tu neke mrave koji su zapeli u našoj zamci. U principu to je bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.